Baini mokolo tini mukti sinukha pia khakhayo abo tongthokmani mukti singnai hangke nini je langmanai me je bemar ungmani abo busuk jora balukha sala 7 বছর ওংখা 7 বছর ungkha na hangke o kamini bungkamo begara nini bungkhe basanti nin logini kumuni bungkhe mohon ang je nono bithir mani yaklo tauk bahayeng itong তাকে কিছু সাইছে নং মা হাইং থাকা ততরাবো পুংলিয়া na se angono me unoko tangi meya maya na ang tui botol paya hangke do tabuk kisa himi phunung lasa bai tangi khajigi pai bose nai nai kata biti sar ma pa khajigi phai nai khena ekdom hamui thaka na ba hingkai nang je nang kahai obti bemar klaijar ok no omo tabo ta phamin kise to dungnai nyo omsuke lengya ta na hingkai ekdom mar khe lengu na kisa pon himya hai mangwa hingkai nang kahai obti bemar klaijar ok no nang tam kok kasar namusong ang hai bemar ok no taibo o jaga bo phayi tebo amna ning tun number angka number manoi 8974868093 belekhan hambai baido zal budi hini je zalwan dohormani ban genangnya sika kebangma a zalwa sai dongo o pukuroba ase gere yaite bene bagi chung tini dabi khayo আমরা দাবি করছি এটি কি জালের দোষ না জালুয়ার দোষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আজকে মেমোরান্ডাম দিয়ে বলবো তারপরে বড় সাউতামো অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কগনান কিরি যাগো অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী কগনাব কিরি আনো সব সহক মাননাই বাইতে সাবো সহক মাননাই হিম্মত তঙ্গাং সাও ত্রিপুরা রাজ্যও বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর সারা কোন বড়কি ক্ষমতা অনিমেষনি মন্ত্রী চানান ক্ষমতা কেমনি করে যাইতে রিথং তিগলাইতং আইতে আং অনিমেষ দেববর্মা আ বড়নু কিরিওই उसुकुडी डागानि सामुंखा आंनो हामबाय जानगो असुकुटी बाइन दिब्रासा थांग थांबाय जनाय आरतामो कमेन्ट देखा यूट्यूबो अरे आनी और थाना उद्बोधन खाइना फाइमानि आ जागा जुदि आंबन बिन हामिया सागांके आबो बाहायगै जानायबा बनो बोलायै बनो थकगै हामियानो पा हामिया हिन सावै तेबो दाबि मानमान आबोसे राजनीति फुंहायसे बसाबला आइनो राजनीति आंगासा पॉइंट नुका आबोदा राजनीति महाराज सो निमेष देबबर्मा आर जत्तो जों एमएलए जोंखा दफाम थांना राजनीति से खायो और जों थांनान साइजुं थांनानि आइते सिनि एमएलए मंत्री कोलगेट फालनाय थामायगा आरा बरकदाम सा बदल के बदल सीपीएम बीजेपी रक्षानो समर्थन खाई दंगो आनी लोगी ईएम एमएलए मंत्री कृपाना अंकिरिया अबै नगनु खनाबलायते जे साइसुंनो थाजिं चिनु मा सामाने मोबाइल खेरे गई साइसुंनो बक्तितारो साइसुंनो पाइखा सभा नेआरन 5 मिनिट पे मा खारगा बुङै तांगै नङारो आमतिके मोजाङै दंखना तांगै नङामतिके मोजां खोनारो आदिन फाइ दङ ताकुरक तापक दे अनिमेष देबबर्मा दिनन मन्त्रिया गारनाय जदि आनि मन्त्रिया गारमा बाय दफाम थांजाकनाय गां तिनि मन्त्रिया गारनाय किन्तु आं तिनि मन्त्रिया गारमा बाय चिनि मानथाय माइया ताकुरक ममता ব্যানার্জি না আগে নুকাছেন আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি রেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি ডেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছেন কি লাভটা হলো তাম খাবা তিনি প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট খা বিমান মন্ত্রী ডেজিগনেশন রেখা তাম লাভ খা আবু ভাই লাভিয়া जों मंत्री दंगै আমি বলছি मैं बोल रहा हूं आज कैमरा के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स भेजना है अब और 10,000 तिप्रासा साधारण तिप्रासा समाजलाई
আনি সাইসুং মন্ত্রী বুঝাই সামানি তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজো থাঙে অমুক লাইনাই আইছে আবু কি কত দিয়ে দেবা যিনি অনেক লিডার প্রশ্ন খাই দङ এমএলএ মন্ত্রী কক সায়া সারাগিয়া আং অনিমেষ দেববর্মা কামসলি কুপুর সুম্বই বাইজাল স্কুল মাঠো কক সাই দङ একজন সরকারনি মন্ত্রী নয় আনি সরকার নাং সাত নাঙ্গিয়া খাইল তিনি অরব বুসাই কক সাই দङ মন্ত্রী আনবাগি কত দিয়ে আইছে ত্রিপুরা রাজ্য কয়জন মন্ত্রী কয়জন এমএলএ সরকার নিয়ে এমএলএ সরকার বরক রম্মায়া হনে প্রধানমন্ত্রী নং দাবু হস্তক্ষেপ খাইতে অরো প্রধানমন্ত্রী বরক পাথক দে ও হাও নং বরক রম নিহিনি যে বরণ দায়িত্ব রেখা আ বরক রম নাই বো পেরিয়া